রাম কৃষ্ণ রাম ঠিক আছে हमारा लाइन तो स्लो क्यों है भाई लोकल लाइन में ज़्यादा हमारा लाइन खाना तेज हो गया भाई तो दूसरा चलते हैं सुनो हमारा लाइन में এদিকে আটকে গেল বুঝলাম না हमारा लाइन में वो क्यों है भाई हमारा लाइन बहुत रोड ब्लूटूथ বড় তিনটা হাতিয়া पिज्जा के लिए गोरा गाड़ी তোমরা এদিক সারি সারি আর আয় তো এর লাগে তো ওরকম আমরা খাইছি এদিকে মাইদিকটা এখানে বাইরে আমরা বাইরে মানুষ চিনে না ঢুকছে আমরা এদিক মানে খালি হয়ে গেছে তো